9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। एटीसी अदालत ने पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरखास्त दी थी। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पुलिस दरखास्त के मुताबिक मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट भी तलब की है। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का ये मुकदमा है। एटीसी अदालत ने पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरखास्त दी थी। पुलिस दरखास्त के मुताबिक मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट भी तलब की है। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का यह मुकदमा है। एटीसी अदालत ने पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरखास्त दी थी। पुलिस दरखास्त के मुताबिक मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बताएं आपको कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कागजात नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी कल 22 दिसंबर को जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कागजात नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कराची में इस वक्त सिंध की सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। अपडेट कीजिएगा सलीम, अब तक कौन कौन से रहनुमा कागजात नामजदगी वसूल कर चुके और जमा भी करा चुके? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कराची के ज़िला ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, अपने नामजदगी फॉर्म वसूल कर रहे हैं। और अब तक ओवरऑल कराची में कागजात नामजदगी जो है वो 20 के अराउंड जमा हो चुके हैं, जिसमें एक बड़ा नाम शामिल है। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल ने भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अपने नामजदगी कागजात जमा करा दिए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी इस वक्त कुछ देर में जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कुछ देर में पहुँचेंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अब तक 20 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी कराची भर में जो है वो जमा करा दिए गए हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से, मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से 500 के करीब कराची भर में फॉर्म वसूल किए गए हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि आम इंतखाबात का मामला है वो गहमा गहमी नहीं पाई जा रही। इंतखाबी दफातर में जिस तरह पे जो है वो रश होता था, उसके बावजूद वक्तन बवक्तन कुछ उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कोई कागजात नामजदगी वसूल कर रहा है, कोई कागजात नामजदगी जमा करा रहा है। जी ठीक है, आमना अली इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आमना अली, बताएगा कि इस्लामाबाद में आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, क्या गहमा गहमी देख रही हैं, उम्मीदवार वहां पहुंच रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार वहां पहुंचे हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात 2024 के लिए जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का और हासिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज दूसरा रोज़ है और इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA 46, 47 और 48, और मुख्तलिफ जो उनके आरोज के दफातर हैं वहाँ पर आपको बताएं कि जो हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक 100 से ज़ायद जो कागजात नामजदगी जो है हासिल किए गए हैं और साथ ही जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। जो मेन प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी, इसके अलावा ज़फ़र अली शाह और राजा खुर्रम नवाज और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं, जो साबिक MNAs रहे हैं, वो कागजात नामजदगी उनकी जानिब से वसूल किए जा रहे हैं और जमा भी कराए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कल 22 दिसंबर है और कल कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। उसके बाद 23 को जो है इनके तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिस्टें आवेज़ा कर दी जाएंगी और जो कागजात नामजदगी
نامزدگی کی جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ 24 سے 30 دسمبر تک جاری رہے گا، اور اگر بات کی جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جاری شیڈیول ہے، الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کے مطابق 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے اور 8 فروری کیونکہ پولنگ ڈے ہے۔ آپ کو بتائیں تھوڑا سا گہما گہمی کے حوالے سے تو فی الحال تو سچویشن کافی نارمل ہے، بلکہ جو ROs کے آفیسز ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور فی الحال ان الیکشنز میں ماضی کے مقابلے میں ابھی جو گہما گہمی ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بالکل سٹارٹ ہے، آگے جو ہے ہمیں وہ بھی سب دیکھنے کو ملے گا۔ جی ٹھیک ہے، اسلام آباد سے آمنہ علی آپ کا اور کراچی سے محمد سلیم، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور اہم خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر دستی بم حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں فورنسک ٹیم نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ارد گرد کے کیمرے بھی چیک کیے گئے ہیں، لیکن فی الحال کچھ نہیں ملا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ حملے میں 2 اہلکار اور 1 ملازم زخمی ہوئے تھے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم افراد نے گھر کے گراج میں ہینڈ گرینیڈ پھینکا، گاڑی کو نقصان پہنچا، گھر کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ محمد ہارون ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی محمد ہارون، بتائے گا کہ اب تک اس معاملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، کیا شواہد اکٹھے گئے ہیں اور سامنے کیا آیا ہے؟ جی بالکل، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ گزشتہ رات جو ہے ایک ہینڈ گرینیڈ حملہ ہوا تھا، جس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اور جو فورنسک کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں۔ گزشتہ رات ہی اس ہینڈ گرینیڈ کا جو ہول تھا وہ برآمد کر لیا گیا تھا، اور جو ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک غیر ملکی ساختہ ہینڈ گرینیڈ تھا اور اس میں بارود کی بھی کافی مقدار موجود تھی۔ اس سے جو ہے ثاقب نثار صاحب کو جو ملی ہوئی گاڑی تھی سرکاری طور پر وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ اس دھماکے کی شدت کی وجہ سے گھر کے جو کھڑکیوں کے شیشے تھے اور دروازوں کے شیشے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اب اس گاڑی سے جو ہے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ لگے بارود کے جو مواد ہے اس کو اکٹھا کیا گیا تاکہ پتہ لگ سکے کہ کس قسم کا مواد جو ہے وہ یہاں پر اس بارود میں استعمال ہوا دھماکے میں، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے اور سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے کہ یہ ہینڈ گرینیڈ آیا باہر سے پھینکا گیا تھا یا وہیں پر ہی کہیں پہلے سے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس تمام معاملات کا جو ہے اب شواہد کے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور معاملات کو دیکھا بھی جا رہا ہے۔ جیسے ثاقب نثار صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس وقت یہ وقوع ہوا اس وقت ان کی جو بہو ہے وہ دروازے کے اوپر موجود ہے، ٹھیک 30 سیکنڈ کے بعد جو یہ دھماکہ ہو گیا، تاہم وہ اس دھماکے کے اندر محفوظ رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ بھی اس دھماکے کے اندر محفوظ تھے۔ جی ٹھیک ہے محمد ہارون، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا ہے، پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، عالمی برادری مظالم کا نوٹس دے۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا ہے، پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، عالمی برادری مظالم کا نوٹس لے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 15واں اجلاس نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ مخصوص اقلیتی نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ندیم چوہدری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ندیم، امیدواروں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی سادیہ، بالکل پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے دیگر تمام سیاسی جماعتوں پر اس حوالے سے سبقت لیے ہوئے ہے کہ آج ان کے پارلیمانی بورڈ کا 15واں اجلاس ہے، جس میں وہ مختلف جو اضلاع ہیں وہاں سے امیدواروں کے انتخابات، وہاں پہ ان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ آج جو 15واں اجلاس ہو رہا ہے اس میں ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو اقلیتی نشستوں کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی طور کے اوپر 34 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اقلیتوں کے لیے، جن میں سے قومی اسمبلی کے 10 اور صوبائی جو اسمبلی ہیں ان میں 24 ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان 34 نشستوں کے لیے مجموعی طور کے اوپر 111 جو امیدوار ہیں وہ اس وقت پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کا پورا جو پارلیمانی بورڈ ہے 35 رکنی، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز اور الیکشن سیل کے جو چیئرمین ہیں اسحاق ڈار سمیت جو کوارڈینیٹر ہیں اس مخصوص اور اقلیتی خواتین کے حوالے سے راحیلہ خادم حسین، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر مختلف جو اضلاع سے اور مختلف جو صوبوں سے اقلیتی امیدوار آئے ہوئے ہیں، ان کی جو مختلف جو یہاں سے ان کی عامر نوید چوہدری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुतबादिल घर देने के केस की समाअत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम पेश हो गए। मुतबादिल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आपकी पुलिस तजावुजात खत्म नहीं कर सकती तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ले आए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले, मुतबादिल घरों का मामला कहाँ पहुंचा, आप लोग बताएं क्या हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, जमीन मुख्तस कर दी गई, तजावुजात खत्म करने के लिए वक्त दिया जाए, ये तजवीज़ चीफ सेक्रेटरी की है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, एक को हटा देंगे दूसरा आ जाएगा, आपकी जिम्मेदारी है जमीन खाली करवा कर दें। कराची में पुलिस मुकाबले में मारे गए दोनों डाकू एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस निकले। दोनों डाकुओं के खिलाफ मजमूई तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 59 मुकदमा दर्ज हैं। दोनों जखेत फर्जी नामों से जाली शनाख्ती कार्ड पर कराची में रिहाइश पजीर थे। मारे गए एक डाकू कल्बे अली का असल नाम मोहम्मद रिजवान हसन वल्द मेहदी हसन था। पुलिस के मुताबिक 7 दिसंबर को तालिब इल्म मुर्तजा हुसैन के कत्ल में जाय वकुआ से मिलने वाली गोली के खौल डाकुओं के अस्लहे के हैं। डाकुओं के कब्जे से जाली शनाख्ती कार्ड की कलर कॉपी भी बरामद हुई थी। दूसरे डाकू के वालिद ने बयान दिया है कि उसके बेटे का असल नाम आसिफ नूर था। निगरान वजीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है, हालिया दौरा चीन का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश करना था। चीन के नए तैनात होने वाले इकोनॉमिक काउंसलर मिस्टर यांग वांग युआन ने आज वजीर तजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर एजाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। निगरान वजीर तजारत ने कहा, उनके हालिया दौरा चीन का बुनियादी मकसद चीन की तरक्की के सफर से सबक हासिल करना और पाकिस्तानी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश करना था। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारत के फरोग देने के लिए एक पुरजोश 5 साला विजन की नकाब कशाई की, जिसमें पाकिस्तान की चीन को बरामदात के लिए $25 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया। मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहते हैं कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा, ये मानना है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।